3218. Wala? Uy, Trono. Superstar na ano. Superstar. Sasha, pakibigyan mo ng ano. Tip. I-announce din ano, Elfon TV, 560. Okay, 14,206. 14,206. Uy. Dalawang TV ah. Dalawang TV na guys, oh. Kitabi na. Time. Second. Okay, hotel card. T75-7, wala? Okay, kababaihan. Sino kasama ng babae yun? Ano na lang? Paki-click. Sino kasama? 5! 02885. Uy! Si Ramil. Ay, si Ramil. 14750. 14750. Pero wala. Uy, technical. 5. Masyaallah. No. Okay, 14 TV. 1471. Plus 7. 8. 1471. Wala? Masyaallah. Uy. ما فينا رياض شيل رياض ما في شيل رياض هدية. رياض كم رياض ما فيه؟ واحد ما في. شيخ. 2, 8, 6, 0286. Sino yung 9? Minus 6. 028663. 3 pala. Minus 6 Isa na lang, oh. 3. 02863. Naman guys, dalawa nagtutuloy ng cellphone. Sa likod, makikita mo, ayan o, malinaw sa likod, 3. Pakita mo sa kanya po, ano mo. خلاص يا جوال خلاص يلا. Guys, Ipakita mo sa kanya yung sa likod. يا 8. Ano yung kanya? Minus 1, 3. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. مبروك. حبيبي 1 خلاص خالد. خلاص يلا 1 4 2 yun, oh. والله تسجيل صيانة سامي بخاري. حبيبي في عشاء اكل. Muntik na kanina. Karga mo. Muntik na tayo. Hindi ko Muntik ko na. lang contact number niya. Sayang. Hindi lang kami pinalad ngayon. So, thank you for watching guys. Don't forget like and share and comment below. Just to get video. Panalo niyo sir, bike. So panalo sila guys. So, dalawang bisikleta. Sino ba nanalo?
TV sa kanya. Anong company sir? Aidak. Aidak, Dokit Arasco. Kilala ko yung coach nyo si Tuti. Shout out sa iyo coach. Makagaling. Galing ng mga to. Aidak. O bike saka ako, sanay kasi akong sawi eh. Lagi pinaasa, sinasaktan. Ah, okay siya, live.